Oh, second game. Mamamita. Pinili. Pasa. Ganda pagkapasa. Uy, sayang. Tira. Bang, wala. Foul ka. Kuha foul si mama. Kasi paon na sa mga player. Nice, Mamamita. Oh, hindi na nga kaunti, oh. Diba? Portet. Oh, counted. Laman sa pinili sa Kwan Cyclones. Oh, agaw pa. Kuno? Abu Dhabi. 49 ng Kwan Cyclones. Foul ka. Shoot 2, 1-0. Oh. Nan, Nikuro na Petro. Julius, wala na live, nalobat na. Wala. Petro na naman. Ay, penalty naman yun. Oh, Ngayon na. Pinili. 2-0, 3-0 eh. 3-0. Counted. 3-2. Na Petro pa. Ending Petrolet. Ending Petro. Ah, hindi tinashot ah. Shot. Hindi counted. Wala talaga. Shot pa isa. Shot. G3. G3 mo. Tres, Mamamita. Shot. Oh, counted. Shot. Shot mo na, bahala na. Shot mo. Oh! Ay, ano? 5-4. Di ba 5-6 oy. 6-5. Nadamay pa gano'n. 5-6 yan. Nalongwan 5-6. Nalongwan Cyclone versus Abu Dhabi. Automatic, 44.